पनीर पोटल खुरमा आज बनवा चलते देखिए। पनीर पोटल खुरमा पे कौन सब सामग्री दरकार देखो। मुझे पोटल पोटल आपण हिसाब से आधा किलो पाए जिते नहीं पारे। मुझे 250 ग्राम नहीं। पनीर पैकेटे आलू टिके मिसेबी अदा रसुण पियाज लुण हलदी लंका गुंड तापर गरम मसला गुंड पनीर मसला देखो। कंचा लंका जीरा डालचीनी अलैच तेजपत्र आउ जायफल तापर डालचीनी अनासी फूल एपटे देखो। मु टमाटो भाजी नहीं मु सोरष तेल देती। आप जो तेल चाहिए से तेल दे पारे। आउ काजू किछि नहीं जाइए। देखो मु मसला टमाटो अलरेडी भाजी नहीं। ए चलते आउ अलग मसला रेडी करवा। कड़े बसई देती तेल भी पकई दीजिए। चलते ए गोटे गोटे मसला सब पकेबा। देखो मसला रेडी करने मु प्रथम तेल दे देछि। एबे फुटण देदेबा। तापर दे देबी किछि अदा रसुण टिके भाजी हो सारा पर से देबा। अदा रसुण अल्प भाजी गलानी। एबे दे देबा पियाज देकिना किछि समय भाजी देबा लाल होला पर्यंत। जिते लाल हम से भल किंतु पुड़ेनि। देखो पियाज अधा भाजी गला। एबे दे देबा काजू आ किछि समय भाजिकिना आपको बाहर करनेबा। देखो मसला रेडी हो गले। एबे चलतु आपको भल भाव में बाटी नेबा। चलतु एबे पनीर को किछि समय पानी रे पकेदेबा। देखो गरम पानी रे मु पनीर पकेबी। सेथिरे किछि लूण अल्प चिमटाए हलदी गुंड एबे पनीर सबको एथिरे पकेदेबा। देखो टिके अल्प फुटी गले बाहर करनेबा। चलतु पनीर फुटी गलानी। एबे काढ़ी नेबा। देखो हो गलानी। पोटल छाणीबा किछि तेल नहीं जिबा। देखो मु पोटल सोरष तेल ही छाणी दूची। आपन चाहिए जो तेल भी छाणी पारे। देखो तेल गरम हो गलानी। दे देबा पोटल। पोटल मु धोईकिना काटी रखी थी आगु। देखो मु दही देवा को भूली जाइली। तेणु पछरे दही देकिना पुणी बाटी नेबी भल भाव में। पोटल भाजी हो गलानी। एबे चलतु पोटल सबको काढ़ी नेबा। यही पोटल भाजबे कंचा रखिबेनी। कंचा रखिले भल लागिबोनी। खुरमार टेस्ट आसेनी कंचा रही गले। तापरे आलू को भी किछि टिके समय भाजी नेबा। आलू चाहिए पकई पारे नहले नहीं बाध्यतामूलक नुहे। देखो आलू भी हो गलानी। एबे आलू को भी बाहर करनेबा। एबे पनीर भी टिके फ्राई करनेबा। कहीं बोले पनीरटा ना कंचालिया लगे। एकाथरू सब देदेनि ना भांगी जीव। अल्प अल्प देकिना भाजी नेबे। देखो पनीर भी हो गलानी। अब चलते पनीर को काढ़ी नेबा। कहीं अधिक भाजिले टाण हो जाए। एतिक ही भाजबे। देखो तेल दे देछि। तरकारीटा टिके कलरिंग आसापी लंका गुंड चाहिए आग दे पारे। मुझे लंका गुंड आगे दे दूची। देखो तापर देदेबा टमाटो प्यूरी। या टिके भल भाव में भाजी नेबा।
ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଅଳ୍ପ ବେଶୀ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଇଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ଦେଇଦେବା ଚିକେନ ମସଲା, ଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଏବେ ଦେଇଦେବା ପନିର ମସଲା। ପନିର ମସଲା ଚାହିଁଲେ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଟିକେ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାଜିବେ ଯେମିତିକି ୟାର ତେଲ ବାହାରିଯିବ। ଏବେ ଦେଇଦେବା ବାଟି ରଖିଥିବା ମସଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା ମସଲା ଯେହେତୁ ଭାଜିକିନା ରଖିଦେଇଥିଲେ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ତାକୁ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାହିଁକି ନା ଭାଜିଦେଲେ ତାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ପଳାଏ। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଭାଜିକିନା ଆଳୁ ପୋଟଳ ଦେଇଦେବା ଆଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆଳୁ ପୋଟଳ ଦେଇଦେବା। ୟାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳାଗୋଳି କରି କିଛି ସମୟ କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ତେଲ ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ପନିର ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପନିର ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଚାहे ଗରମ ପାଣି କରି ରଖିଥିବା ଆଗରୁ, ସେଇ ଗରମ ପାଣିକୁ ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଗରମ ପାଣି କରି ରଖିଥିଲି, ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେଇଛି। ବେଶୀ ଦେବେନି, ନହେଲେ ଝୋଳଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପନିର ଖୁର୍ମା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କ୍ଷୀର କି ଅମୁଲ ଦେଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଆମ ଘରେ କେହି କ୍ଷୀର ଅମୁଲ ଖାଆନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପନିର ଖୁର୍ମା। ସତରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ବନେଇ ନଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନେଇକିନା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେବ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନେଇକିନା ଖାଆନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦେବେ, ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ।